Maayong buntag na sad sa inyo ha mga guys. So na ako dire karon sa may cable no sa router no sa wifi no. Kita nyo guys ako ang likod ay poste sa kawayan no. Nagbaba man gud ni ang wire or cable atong aganihang buntag guys no na kita sa akong mama nya kay naaraman dito sa ubos ang ako ang payag. Tawag ko niya guys kay para nagi mahangitaag pa maagi no para mahangir og balik. So mao ni guys oh. Nabutangan na nato og poste sa kawayan bali upat kabuok guys. No. Padring isa. So may na lang kay nakitaan dayon. Wala ra ba ko ka laag diri sa babaw kay busy pug ko dito sa ubos guys. Nya karon mosaka na pud tag sanggutan kay mga bista no sa atong sanggutan. Nya sakto na ni okay na ni no. Hinaot ko nga okay na pud ato ang connection no kay pag kuan guys pag PLDT problem na guys di na gyud na siya nato ma control no pati ang tag-iya no si busing di na pod siya maka control ana kung PLDT na pod ang problem sa ato ang connection sa wifi no kay diri sa bukid guys is ano man kabalo naman ta nga napalibutan man tag buntod diri so dili gyud ingon nga ang ato ang connection diri is permanente nga safety pero may na lang ni guys kay natay is wifi diri sa bukid natay connection ug natay mga relative sa laing nasod no kanang mga naay mga hinganlanon nga makakontak sila ha so natay magamit no labi na sa mga estudyante nga naga research no kay diri sa bukid guys wa gi signal diri sa mua diri sa bukid diri labi na SIM card wala gi signal diri sa number wala gi kung adto pa ka sa buntod no o sa barangay o asa makapangita lang kag signal sa SIM card or number para makatawag. So karon kay naanay piso wifi diri sa amua no diri sa Puruklanaw barangay nyo Aklan. Ampinganan na lang siya, ampinganan na lang gyud guys kay dili pod lalim ang maintenance no. So okay na ang cable nakahangir na. Karon mauli na pud ta dito sa ubos kay mga bista og kuan mga bista sa to ang sanggutan. So shout out dai sa kuan tag-iya sa piso wifi no kay Boss Gilbert Bailon. So let's go guys. So tan-aw na ko nga guys ug maka vlog pa ta no kay palubat na to ang cellphone. Amping mo kanunay guys. Enjoy.